Many adofo ho te sɛm se wonyame adom ho ye onyankopɔn asomdue enka ho sɛ wonya brɛ makwakume no na de bera da wo follow me na ensɛm bi a mede ba no wonya adagye na woti na de me kasa fa ho sisi aye patapaa nwoma aba aye friend one corner mahu sa asofo bebre ene sebi enipa bebre akasa bi afa ho kyerɛ o madwene sɛ nwomo no aye monsamfo nwom ana enyomo no sebi eye honhom bi ehyem ena amamanfo sa ebu omopa ne ade bekwasem wankona baaye no masebi mesebi pa no so eguso e trend nyese ejai eguso a trend konanim menu ade ntina ma mekasa wa de ntina megyina ha mekasa sisia yedi adwene bi ahye ye ne abibifo trim a bibia ye bia wo wiase bia ne ehunu se ebonsam na ehye ne ho animanyam emfiri nyankopon enche na nwum bi baaye na enwum no ya kwa gigir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 ig
na se sa anwom no so kaya eye be 5 years ni o se 4 years ni be bia no be fa biara na alaji na na ekoso ukokwo a na eposo pawo kwawo nanso no nam se enye Ghana ni ne boy nti no ono ne yehu se firi bonsam mesre Christopher na agidifo a yete asisisi an mo hwe ade bio and times onim Bible na nkasa eye manu na yede som no ana yehwem aye kenkan no Bible no se u follow Bible na nkasa ho eno bi wo ma nyamesom enye chenchenan nipa bebre to asorenyum eye gospel but ebia wo ka ba bia anyum no kofa free ya a wo beto ya wo to na asore dem a ebe wonwa obu o ma sebi bonsama nkasa na head atronyum ma no abeto no abonyankopon di wom enti ye hunu se no de gospel enti no de sebi o free nyame but ubekom no Bible kan sambi na no se bedrum na bi uye sofo kra no wa wo sofo kra nko heaven obebusa nyankopon se na nyame de ntina sofo yi ma heaven obeka se minimum no because man frɛ no ono ane frɛ no oh ye de adwene bi ahye yetrim se bibia free bonsam na ntina ene kra nsa wote asɔre dem na se obi wo sika kra na ye nyi ni se free nyankopon because ye hu ni se free bonsam because wa adwene a ewo yetrim ti because asofo na ye preach yesisi anu nka no kra nkyere ye de kafa ho se osoro ni yefie osoro eni yefie na asase su de ya kontu enye no kre maame papa so ye gidini ni pa na wo ka no me ka no kra kyere wa enye no kre awurade nyankopon from da wo bo wiase Moses ba wiase wa meka bibia mfa nyankopon ma ye ho da wanka bibia mfa heaven ho da edifo na etoato so ba nyina no ensem ka no mo ka nyina na kasa fa onyankopon ma ye ho na mo ne nka mfa heaven ho kopem se ejana nkasa ba eye Yesu Kristo ne yebetena ye asase weso eno hu se bebia ni patene nye enti okosiesie ba bi dia ye den amaye na no kra no ka Bible no kra saka se efia pim kra ni pa ba ko di no paradise ni ba sa ba asase weso mebo a ko Bible no ya magidifo ma hu se yenhyehye yedamude wo soro tio yedamude wo soro broni ode Bible baaye no wasese no ma bi wom entini ye hunu se ya dwene nyina ye focus nyina wo heaven na momani asase we so tie die ntina ye ne ye gie hu di se ye Christopher no ahokyira dokore ye na omo ye se bi omo nsum nyankopon ati kuro bi so se India for China for Japan amuni ade no omo no bebre na nyanyam na omo sum no but omo ko omo fa so omo package omo nyankopon esu omo nyame but omo ko omo anim esin se ye ne ye Ghana for se bi ye se ye Ghana for ye sum nyankopon no koram enso no hwe na Ghana ye wiewie se amo na ye kuyai
se nyankopon ye obi adom no o start se wo pega pe hey okot nyame ye obi adom na nwom ba ko pe be hete pe na wura fi se wo se oboni pase ni suba so ne nseso yete Ghana ha mu anu pretu kosoro pe wonwa but onyankopon se me boni pase me awurade nyankopon ti o aye wo twedi ampon nyankopon basa ye adom tumi nyina ye ne de no se me boni pa se me nyame me seso wo se wo gidie ti se na pia ba nka betimi akasa ma be potutu etini pase de wadwene ye wo no saa na ohunu se wo su be ye ya wadwene kire so be ye ya be ye wadwene kire so wunye ya wunye ye se wadwene ye wo se wo fie se obi ntu kwan ya untu kwan se obi antu kwan tuntumi ntu kwan ya untumi ntu kwan okokora ebedi poto amo aba emfa wo se wo ti abrochi ho be kire enti asofo ne nipa bi a ekasa se ana wan kona ne eye spirit enti se obi timi bo wan kona edi bonsam tumi ti asema mi kan yo mususu ntake akra ne nenye ayaba Ghana ahye so obi antimi ne ho ama youth na eba no wo talent kura na aka na hye what you say but bloni na yesi ye follow abrofo ni yakoma ni ukom kuro manya sa na tie what you say nti se wo ye wadwe so ya akoda na wo bobra ne nyankopon bie kwan a ni ye ne ye asofo ene ye umam ye difo no ni ye die ni monyam na koma bonsa enye sa na esum nyame obekom ni nyame nyinkire mumu bia enti sa no ayen control me patroti asema meken yo nyame som no nya sa na esum no ayan nyame som yan krankra even said ya musibi kanu kra no akra no kra no fazi wonim nyame kra no ohia nyame what you say enti se bi peja ye hu said ye besi bia package asem no se ana ye bonsam ebi kra timbe kasa wa wo se bi kra wonim nyansa ana wo adwene a ankanya saso na beka ana ye spirit se wo bitimi kwa duro so na obitimi kodjon okot na wotimi tojo ma ne be hete ama obi sa wotimi kose kona de a me kasa de agidi for ye ka tiri e Christopher ye ka tiri ye ne ye hu ye ho se ye asofo no ye ka tiri se bonsam sen ho ni monyam se de a agidi for ne Christopher ye ka tiri because me ye Christo ni ntimi ka Christopher me ka me de mo ka ho ye ka tiri de ntia ye ka tiri ni se adenti no obi ye mompa ye mfa ye nsem wo obi so no mompa ye na ne nyom be hiti se gospel na ejidifo ni nipa mfa nsa se de wo sei eduma bi se David wo sei wo saya wuro no ho asode dem ama okokasa ma Nyankopon betu ne yiri kokan ama obetu ne yiri afum se wo ba we o ma soma bofo ma ne betu na afum ma se ne fo beloko wo sasa because ejidifo ni Christopher ehia nyom bi sei ehia ma se ye beto dum na hiti na so ne Christopher no so mo todwuma manyame no bebre na mane ade aduro anya todwom bebre na mane de aduro anya todwom but ye de atoso se enke o boy one corner Jesus one corner yes way one corner Jesus ano de enke ye meka se e aduro because abo Yesu Kristo din ye dey ewom ye ma ye ni na ho ayesa unim before ye case ye be active aye status ye be active minim sum bia ne nipa wom omo status on be ka nipa hye ana ayi ukoye sini a emfiri nyame abosomsomfo na sum nyame hwe first ye ka footballers a na wo ya akoda na wo sisu na so kobobo ye se ya akobofo adwuma ayi akobofo adwuma swat ya say abrofo mo di kan ba Ghana Belgium abrofo ne di kan ba Ghana first ombo si Cape Coast Ghana ne ye wo gold ti o anwia no kra wo do nsaka ye gold e friend Gold Coast na abrofo ne di adwene bi hye yetrim se omo se sika wo krom ha sa tam no ma me ka stolo ncho sa tam na abrofo ne free o krom ba e one ship enti age so ko bo hene na amane anse no nya kwan timi afo ship ne bi da Africa na wo kwa wo kira de property ntia wo pese oba Africa anse ne ma okonya ma afo ship ne bi abrofo mu ti nyamesomase
omusom di nyamesom be kyerɛkyerɛ Africa for ye ne Ghana for no omkoka che wo hene no say oh mo Christopher mo na efrem Christopher no say ai se mo di nyamesom na ekɔ Africa de amaye kan kyerɛ mo Africa for ho ane efa de project Africa for ho ane de ye japade enti se mo se mo kɔ Africa de a hwɛ na man kɔka ne kro ne nyina anye dai ankyerɛ Africa for eye Ghana for enti nyamesom no Bible no mo beyi bi frim de bi be hyem tie ye ma yani na ho ombedu Ghana ombekire kwan fa sosom nyame sade omo kan ampa na ma me ka asem kyerɛ onim omo kire kwan a yemfa so mfa nsom nyame enti omo kire ye se wo ya fa we ma wonua se wo mienu a eboro so dodo wa ye bone e se wontimi nkɔ heaven na mom se wo fa kwa hwehwe ni mu a ana obetimi akɔ soro ahemam enti fa kwa hwehwe ni ene before mo posing ya dene sa efe obetimi tam gold efe dru ba bi no obitam gold na o de kɔkye broni efe de dru ba bi no tie efe nipa hu se wo ma miensa awo manan a eye bone enti efe ne etimi de nipa ye de ntoma timi bagi nipa efe ne de ntoma etimi bagi nipa maame mo maye ni na ho ana sadwe na hwe ahye yetrim akodu stage bi se obi wa sori de mpo ne Nyankopɔn blessing mpo no wo sikampa ye hu ne se wo efiri nyame ye hu ne se wo firi bonsa because ye de adwene bi ahye yetrim se wo sika kora mfiri nyame because ye see ye de ye ko heaven osuru ne ye fie ye besa ko ye chi o asase so ye na mebisa se osuru no fie empa heaven hefa na wote o location ne he sem heaven blo no wote so o si wo ye ofie kire me blo no wote so wo heaven Yesu Kristo ba wo si wo kosiesie ba bia manipa akotena abrabo bia ye bobia no na wo begina so ono na wo de gi visa akọ heaven wo so mo obi adoma kyade enum tie ana omo obi baako omo obi mienu omo obi miensa omo obi nan na de omo ne baako no se ono de woni mo owura no sesi wanhweso ye besei ana wo be ha no ana wo be kye no ento wo kotutu fom de hye ho wo so wo bae no wo so ba kwasea Odu kotu baby a yɛte sɛ sika mpo a nkamfaso yɛ dai ɛba so enka interest ba so na mo wantimi anye wantimi twa wagu ntimi ka cho sasase we yɛte so no adoma kyɛde bia Nyankopɔn de ama obi a wotimi sɛ firi nyame na mo emfiri bonsam kyɛn onkoji tumi wo bebi fofra mata talent na Awurade Nyankopɔn de ma on mane na adi nya sa so Nyankopɔn bebusa wo so wo yɛ footballer bɔhye Nyankopɔn ni monyam sɛ nyom na nyame de akyɛ wa do dini kure obeti asori dem ye kokonsani ne hu sin de obo adwaman ye pretty ho what you say ni enya sa spirit na wo ye free bonsam anim wo hiti free bonsam wo ye free bonsam obeti asori dem no nim nyame kura so nim no motumo to Nyankopon so ne yesom no what you say Awurade ma wonti ase wo ma abotre Awurade Nyankopon hu mobo o ma de me kan wo ma hu mani no ma hu maso omo ntiase ne adom enyan se ye shatade kwa asore dem edum na bi ne Yesu ne adwamambofo ne nam what you say wose de wo dwale ne hia dwale bim agia na se hohoro nutre de bia de bia mekasa se moyi ye kwa asore dem ekoye Awurade didie ne ye hohoro enase na mom de wonnim Nyankopon de ne wo ma suda no ye de ne komu nsu kunkun nim ne ye bonesu ne ye kanfo Nyankopon kase ye ne ntumi a kire no ne ye kire nse de heaven tie ye kire ne kwa ye fa so kwa heaven odi emfa nse patapa ye bonsam patapa onim nyame fo firi bonsam but ye package no ne ye twini nko nyame mu so otimi bo wan kona wo bitimi trust timi bo wan kona na hete dia ye twini nko Nyankopon mu no akobɔ tu kona maye na hete mo ni yemfa nyame di ntoso na nyane ye se Awurade no entoko nyame fa ma ye se yenko mum ye nya sa ye nya akwa life man mum akwa ne mo life no ye wiemfo ba hia ni bi ba nyame wo kwa fa so pagya wo bi what you say nyame nimu no wonso ye Abraham asefo ni bia ye nya ne life man no Awurade nkan ho wo ma ye ntiase wo ma ye abotre wo ma ye hunumu no ntiase I love you I kiss you ye mites ma vada better nyama nyame nshirawo ma vada nyame ombede so so ya sofo ni bia nka me kura ma adoma chede kura nke ka me hyedem what you say because ye beka semfiri nyame mama ye mama devim odifo ba papa nyame nshirawo pa ma be bia wo bia onukunu na o ma
nyame bless you. Morisa Sola, God bless you. Joy Industries, Nyankopon bless mo. Dr. Harry, Dr. Surgeon, Dr. my friend, nyame bless mo. Nyame bless you bibia wo doko kumenu. Sa me kasa ya anko ya mawa, nyame ma onte ase ni hunu mu. Na omaye nyina me se mo na barista mesha da video mos because the way you munesi ye mani daddy na ni panso hu different part of kwakumenu. Nyese sini nko a. What you say? God bless everybody. Medama se nyame nyamo kese. Me che obibia. Hey, me so for penny anam refin back home. Ye rati. I will book room estate ho. Anam refin din. Oh papa, nyame sha body on so footballer pa. Nyame di focus here but footballer pa. Mama de vim nyame sha obibia. I'm love you, I kiss you. We imitate me that say. Bye bye.